Yomari namahe saksita yogumari napa Yomari Newate guzaga nasa kathanga yatagu khasa a thugu Yomari Newa samudayले जग सीमित मजुइ ढंगला Yomari हलिन्यंग प्रचार प्रसार जुइ ढंगला दासा ठुकिया सवा विदेशीते दठुइटक लोक फाना जंगुदु ठुकिया दसौ कथ वंगु छु वान हटिनी सम नेपाली नागरिक सन्तोष साहन मास्टर सेफ UK 2020 Yomari डेका फाइनल कास्या तक ठेंकेत तालागु ख ठुगु नसा चलन डेकेगु ढेंडे बल्लाखे वेक ल्यु लाके तक तालागु ख ठुकिया हुनी Yomari नेवाटेगु दठुइ व नेपाली जक मकुसे हलिन्यंग कचौ पिन्तन अतिक योगु नसा जुइ ढंगल धासा छु पाइ मुखु Yomari नेवाटेस विशेषना नेपाल सम्मत कथ पुस महिना अर्थात ठीला पुनी Yomari पुनी धका हनिगु ख ठुगु डिखुनो Yomari डेका नेगु परम्परा दु अथे मेमेगु समुदाय पिन्सा धासा ठुगु डिया त उगौली पर्व वा धान्य पूर्णिमा थकान हनिगु चलन्दु किराती टेस उगौली पर्व थका हनिगु खसा बौद्ध मार्गी पिन्सन ठुगु डिखुनो स्वयम्भू लिसे चैते व बिहारे बुद्धया भजन हाला स्तोत्र पाठ याना प्रार्थना यागु चलन्दु नेवाट थाइपि नापानिसे धर्म व संस्कारे अतिक धनी व वैज्ञानिक गुण तक डुपी कथ कया तगुदु छादासा नेवा समुदाय जग छगु थजागु समुदाय ख गुपिन्स ई व मौसम कथ लुएक उसा व थगु शरीर या तक ध्याने तया नसा टोसा नेटोनी सपी कथ हलिमेहे नाजा उकिया लिसलिसे टिसा वस गुगु इले गुकथ टिगु व पुनेगु थैगु कला सिप व ज्ञान डुपी जग मखसे ई या त लुएक नख चख हना नसा टोसा जरेना ने सपी नख ठीला अपाल चिकुसे व खुवाउसे चोनिगु मौसम जुया ठुगु इले थगु ह या त क्वाज बिगु निटी मागु नसा कथ जाकिचु या त क्वाल खे नाया उकी दुनी म या त क्वाकीगु निटी चाकु तया उकी या त लुएक माकुसे चोंगु सवाडुगु हामो लक्षणा पोटासी वा ममजा ह्यागु थले तया हाया नैगु ख Yomari डेके बेले छखे चोका लुइका चु ग्वारा या त गोलाका पटी चा सुया दठुइ लाक्क गावंका उकी दुने चाकु व हामो ड्याका तगु छोल तया फाटिना चैटिया आकार डेकी उकुठ डेके ढुंगा ममचा ह्यागु थल वा चायागु पोटासी Yomari तया ल ड्याका तगु थलया ड्योने तया हाजको बुकी ठोमरी छगो विशुद्ध शाकाहारी नसा जोगुली ठुके डुने लातया डेकी मुखु बरु ठुकी डुने चाकु या पल्सा खुवा तया डेकी पिन दु Yomari डेकी त विशेष याना टाइचिन जाकी या त शिला नेबले पाना केला टगु जाकी चु पाखे डेकल रासा Yomari या आकार प्रकार तस्क बालाइको धापो दु ठुगु मरिया त हाजको बुकीगु जुया उसा या ल्याखन तस्क फाइदाजनक जो तर ठुकी डुने चाकु तैगु जुया ठुगु मरी चिनी लुए डुपिन्त व कमल पित्त डुपी नसा पचया ठाकु पिन्स तासा ने मज्यो धाइ ठीलाया पुनी खुनु विशेष रूप नेवाटेगु छे Yomari डेका नेगु जक मखुसे त्योसिन त्यो फ व पिन्त दान बिगु परम्परा नदु ठुकी सुख स्पष्ट जो रासा नेवा त थजक नैपी मखुसे कटपिन्तन इना नके सपी दानी व ज्ञानी ख त्यो सिन्त्यो बकसिन्त्यो लाटापाटा कुलिन्छ जु सिन्त्यो Yomari च्वामु उकी दुने हाकु बिउ म ल्यासे म बिउ म बुरीचा Yomari पुनी खुनो थटेरगा ट्वाटवाले लसे मेहाला Yomari फौनीगु चलन्दु Yomari नेवाटेगु मौलिक नसा खसा Yomari पुनी नेवाटेगु मौलिक नख ख बुज्यायाना समाजा कोच्याका नुगु वा दुकाठंका उगु वाया जाकी चुङकेला Yomari डेका तक्ले नापा ड्योया टन्नी छै
लक्ष्मी देव व कुबेर या त पूजना ढुकु कुठी सोथनी अले थ छेज लिसे ट्वाबाया सकलसित इना न्याय पुक मी हाला नेगु परम्परा दु फुडी खनु नुगु अन्न छे डुकया भकारी व भण्डारे योमरी लिसे जाकी चुल्न डेका तगु गनेड्य लक्ष्मी कुबेर ख्या हासा सुकुन्दा काउले किसी धन जोना टपी टुफी जोना टपी मनु व छङ्ग पञ्चिटेगु कलात्मक रूपमा आकार प्रकार न देकी अथे विशेषना निग तग्गोगो यौमरी न देकी ठुकिया त मायो व बायो ठागु चलन्तु ठुकट डेकाटको डक्को ढैठे मरिया त भकारी वा ठुकु डुने तया सोनी ठोखुनो पुज्याइम लक्ष्मी या त धान्य लक्ष्मी थका न थाइ यमरी भकारी व ढुक्टी तया पुज्याबले धन सम्पत्ति व अन्नया गुब्ले कमी जुई मखुगु व लक्ष्मी बास याइगो धार्मिक विश्वास दु ठुकट ठुको कोठा तया सोना पूजना तगु यमरी पेनु लिपा कोकया प्रसाद कथ बिया छेठुङको पि म्यामस्त व भिनामस्त सटा नकेगु चलन्दु ठुकिया त नेवाटेस स्वा कोक्यागु वा यमरी कोक्यागु ठकान ठ्यागु चलन्दुसा पेनु लिपा ढुक्टी सोना तगु यमरी मक्ले तया मी छुया नेगु चलन्दु तर थौकनेया आधुनिक इले रासा ठुकठ मक्ले यमरी छुना नेगु चलन उस्त खने मदो यमरी या त यमरी पुनि बले जकमखो मेमेगु इलेन उटी खहे महत्व बिया तगु दु नेवाटे स यमरी विशेष डी व इले डेकी मागु संस्कार दु गतेकी मस्तेगु बुद्धि बले निदनिसे झिन्नी दतक यमरी देका कोख्याकेगु व यमरी लुई मागु चलन्दु चिबा ड्य या बुसा द या बले व चौछा बले न पूजा जोलनिसे यमरीमा अथे बुङड्य जात्रा बले नैक्याल लुई खुनु न नैक्याल लुई न्ह बुङड्य या रथ यमरी होलेगु चलन्दु रासा बुङड्य व चोकाड्य या रथेजको मको जनबाड्य या रथे पटा छा बले न यमरी लुई मागु चलन्दु तर ठुकुटा पूजा याबले डेकेगु यमरी दुने चाकु व हामया पलेसा जाकी न्याग तेगु चलन्दु नेवाटे म्यामस्ते पाठे दया मचा विगु छुदी न्ह धौबजी नकवने बले न धौबजी नाप यमरी न नकी अथे नु छे दना पलिची बले न यमरी होलेगु परम्परा दु यमरी गुब्ले निसे देका नेगु परम्परा न्यात थैगु बारे छगु किबदन्ती थटेदु नापा पनौटी देशे छम अतिक धर्मात्मा म सुचन्द्र नाया महाजन व वया जहान दुगु चुयाजन उम महाजन या जहान न अतिक धर्मात्मा म लाना जुन ठिला पुनि खुन निम्तिबु सुथनापा मोलुया निसियाना नुगु वा डुकया जाकी चुङकेला मरि डेकल उकी दुने चाकु व हामुन तया डेकल उगु मरि दक्ले नापा धन धान्य लक्ष्मी व कुबेर या त छना ठुक्टी पूजा त ओया लिपा प्रसाद कथ सक्सित इना नकल ठुकट चाकु व हामोट या हाया नकुगु मरि तस्क सागुली सक्सिन अतिक येकल सक्सित यगु जुया ठुगु मरिया त यमरी ढागु या त ठुगु खसीका छनु कुबेर देव थगु भेष हिला सुचन्द्र या ठ्या भिक्षा फोवल सुचन्द्र महाजन या जहान भिक्षा फोव मिष्ट अतिक हना बनातया लस्कुसयाना थगु छे दुनियंगा ओहे यमरी फाजाक नकल महाजन मेमेपि द्यपि लिसे थ या तन पूजना तगु खना कुबेर अतिक लेताया सुचन्द्र या त अझ अफ धन सम्पत्ति टेमा थका वरदान बियावन उब्ले निसे सुचन्द्र महाजन छन छन धनी जुयावल ठुकिया बारे मेपिन सन्यनिकन याबले महाजन थम यानागु ख सक्सिटंकन महाजन या खन्याना उब्ले निसे मेपिनसन उकुथ हे ठिला पुनि खुनु नुगु वा डुकया केला हगु जाकी चुम्पाखे यमरी देका धन धान्य लक्ष्मी ड्य व कुबेर या त पूजना प्रसाद या कथ सक्सित इना नेगु चलन झुला धाइगु किबदन्ती दु विशेष याना यमरी पुनि या त भुज्या याइपिनस विशेष महत्व बिया हनी छ्यादासा असार महिना सिना ज्या वा पिना मोहनी सोन्टिया दुने वा लया वा निबले पान्या डुकया भकारी सोथनी नुगु डुहा वगु अन्न पाखे दक्ले नापा यमरी देका धान्य लक्ष्मी या त छाना सक्सित प्रसाद कथ इनानकी
उकिन ठुगु नखया त भुन्ज्या याइपि ज्यापु समुदाय पिन्सँग विशेष महत्व बिया ठुगु दिया त ज्यापु दिवस या रूपन हनावया छङ्गुदु तर मेमेगु नेवा समुदाय पिन्सँग ढासा ठुगु दिया त ज्यापु समुदाय या जग दिवस या रूप क्या मजुगो बरु सकल नेवाटेगु मौलिक नख कथ क्यामागु थापुदु ठुगु दिया त सरकारी मान्यता कथ सार्वजनिक विदा तक बिया तगुदु उकि ज्यापु दिवस ठो दिने मकुसे मेगु हे दिने हनेमा ठुगु दिया त यमरी पुनिया हे रुपे हनेमा थकान स तयावया छकुदु याकुए जोसा यमरी सकल नेपामी पिनिगु हे मौलिक नसा व मौलिक नख कथ हनायिङके मागु ठौया आवश्यकता ख ढासा ठुगु नख मकाटे मागु सकल नेपामी पिनिगु हे भाला ख